Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will share about computer and biomedical engineering. Ya, jadi kita akan bicara tentang komputer dan biomedis ya. So, what is a computer? Evolution computer, core component, biomedical engineering and history and growth. Jadi apa itu komputer? Evolusi komputer, komponen inti ya, terus biomedical engineering dan pertumbuhan ya, sejarah. Nah, konten jadi aplikasi dalam dunia nyata atau reward application dan future outlook ya, atau masa depan. What is a computer? Apa itu komputer? Definition of a computer: electronic machine. A computer is an electronic device that processes information digitally. It accepts input, executes instructions stored in memory, and produces output based on program command. Ya, jadi komputer adalah perangkat elektronik yang memproses informasi secara digital. Dia menerima input, terus mengeksekusi instruksi yang disimpan dalam memori dan memproduksi output berdasar dari komen yang diprogram ya, perintah. Terus program and memory. Instruction are stored as program and data is held in memory. This allows computer to execute complex operation and store result for future use ya. Jadi instruksi disimpan di program dan data disimpan di memori. Ini mengizinkan komputer untuk mengeksekusi operasi kompleks dan menyimpan hasilnya untuk masa yang akan datang. Terus 5 functional unit ya, jadi 5 fungsi utama. The basic structure includes input, memory, arithmetic and logic, output and control units ya. Jadi 5 struktur itu termasuk input, memory, arithmetic dan logic, output and control unit. Komponen ini bekerja bersama, these components work together to perform tasks efficiently and reliably. Jadi komponen ini bekerja sama untuk mengerjakan tugas secara efisien dan secara reliable ya. Terus computer engineering hari ini ya, interdisciplinary field, jadi dalam bidang yang interdisiplin. Computer engineering combines principle of computer science, electronics and telecommunication to design and develop computer system and technology. Jadi computer engineering mengkombinasikan prinsip dari computer science ya, ilmu komputer, elektronik dan telekomunikasi untuk mendesain dan mengembangkan komputer sistem dan teknologi ya. Jadi sekarang komputer itu udah sangat kompleks ya dan bisa mengerjakan macam-macam. Terus impact on modern life ya, jadi impactnya ke modern life ya, kehidupan modern. It drives innovations across industries, supports scientific research, develops advanced medical devices and enhance daily convenience and efficiency. Jadi dia mengembangkan inovasi ya di antara beberapa industri, mendukung penelitian ya, mengembangkan medical perangkat medis dan untuk kenyamanan sehari-hari dan efisiensi ya. Kemudian di sini evolusi dari komputer ya. Nah, jadi ada mechanical calculator ya zaman dulu ya, Babbage analytical engine, groundwork untuk modern komputer. Terus electronic machine. Jadi first electronic computer emerged tahun 30 and 30 and 40 with machines like the Z3 and the Atanasoff Berry computer. Jadi ada electronic machine. Komputer pertama tahun 30 dan 40 dengan mesin seperti Z3 dan Atanasoff Berry computer. Terus mainframe and mini computer. Mainframe dominated the 1950s and 1960s, followed by mini computers in the 1960s and
1970s making computing more accessible. Jadi mainframe didominasi tahun 50 dan 60, diikuti mini komputer tahun 60-an dan 70-an, membuat komputer mudah diakses ya. Terus personal computer and beyond, jadi komputer personal ya. The personal computer revolution started in the 1970s and 1980s, leading to the internet era and to the advancement in AI dan quantum komputer. Jadi dimulai tahun 70-80, jadi ada ke internet gitu ya, dan sekarang AI dan quantum computing ya. Terus types of computer ya, ada supercomputer. Supercomputer are the most powerful design for complex scientific simulation and big data processing. Ya, jadi superkomputer itu powerful ya, bertenaga, didesain untuk complex scientific simulation dan big data processing. Jadi komputer yang kemampuannya tinggi gitu ya. Terus mainframe to microcomputer ya. Mainframe handle large scale business transaction, while microcomputer like desktop and laptop serve individual user. Jadi mainframe menghandle bisnis yang skala besar, transaksi, sambil microcomputer seperti desktop and laptop serve individual user ya. Terus vacuum tube ke transistor ya. Early computer use vacuum tube ya, replaced by transistor in the second generation, making them smaller and more reliable. Jadi awal-awal pertama menggunakan vacuum tube ya, tabung hampa, diganti dengan transistor dalam generasi kedua dan membuat mereka makin lama makin kecil dan lebih bisa diandalkan ya. Terus integrated circuit and microprocessor ya, IC dan microprocessor. The third and fourth generation saw integrated circuit and microprocessors leading to personal computer ya. Jadi generasi 3 dan 4 ada IC dan microprocessor menuju ke personal komputer ya. Terus arsitektur generation ya, modern advance ya, jadi modern terus yang kesana lagi. Today's computer leverage cloud computing, GPUs and quantum technology for enhanced performance and capabilities. Jadi yang sekarang itu udah ke cloud computing ya, jadi penyimpanan di online gitu ya, GPU ya, terus quantum teknologi untuk meningkatkan penampilan dan kemampuannya ya, jadi lebih tinggi. Terus komputer inti ya, komponen inti. Di sini ada CPU. CPU is brain of the computer, executing instruction and coordinating all operation. Jadi CPU itu otak komputer ya, dia mengeksekusi instruction dan mengkoordinasikan semua operasi ya. Terus ada RAM ya, random access memory ya. RAM provides fast temporary storage for data and instruction currently in use and changing performance ya. Jadi RAM itu meningkatkan cepat temporary storage ya, penyimpanan sementara untuk data in instruction dalam penggunaan ya sekarang, meningkatkan performa ya. Terus storage device ya, penyimpanan storage gitu ya. Storage device like hard disk and SSD return data long term, ensuring information is available even computer is off ya. Jadi di sini storage seperti hard disk dan SSD itu untuk data dalam jangka lama ya, jadi memastikan informasi tersedia walaupun komputer mati. Terus input and output device ya, perangkat input dan output. Input device like keyboard and mouse, and output device like monitors and printers enable user interaction ya. Jadi kalian tahu ya input dan output komputer. Terus software landscape ya, berapa halaman lagi, wow. Jadi ada operating system ya, seperti Windows, Mac OS, Linux ya, operating system.
manage computer resources and provide a user interface ya. Example include Windows, Mac OS, and Linux. Application software ya performs specific tasks such as word processing, graphic design, and web browsing ya. Terus utilities and cloud software. Utilities handle maintenance tasks like antivirus scanning, while cloud software enables remote access and collaboration ya. Jadi ada application software, ada utilities and cloud software ya. Kemudian di sini ya biomedical engineering ya. What is biomedical engineering? It is interdisciplinary field ya. Jadi bidang yang interdisiplin. Biomedical engineering combines engineering principles with biomedical knowledge to design medical devices and system. Jadi biomedical itu mengkombinasikan engineering keteknikan dengan pengetahuan biomedik untuk mendesain perangkat medis dan sistem. Terus application in healthcare ya, jadi dalam dunia kesehatan. It focuses on improving patient diagnosis, monitoring, and therapy through innovation like imaging technology and implant ya. Jadi ini fokus pada meningkatkan diagnosis pasien, monitoring dan terapi melalui inovasi seperti teknologi pencitraan dan implan ya. Terus akurat diagnosis ya. Akurat diagnosis biomedical engineering enables precise medical diagnosis through advanced imaging and genetic analysis ya. Jadi medical diagnosis melalui pencitraan dan analis genetik. Terus continuous monitoring, real time monitoring of vital signs help healthcare providers track patient health and intervene promptly. Jadi monitoring dalam waktu yang sekarang gitu ya, untuk tanda-tanda vital yang penting. Jadi penyedia kesehatan bisa mengetrack pasien kesehatan dan mengkasih intervensi ya. Terus advanced implant ya, jadi implant yang terbaru ya. Implants like pacemaker dan prosthesis improve the quality of life for patient with chronic condition. Jadi implant seperti alat pacu jantung dan prostesis improve quality of life, jadi kualitas hidup untuk pasien dengan kondisi kronis ya. Terus telemedicine atau kesehatan jarak jauh, platform support remote healthcare, making specialist consultation accessible to more people. Jadi telemedicine platform mensupport kesehatan jarak jauh, membuat spesialis konsultan accessible ke lebih banyak orang ya. Jadi di sini ada history dan perkembangan ya. Jadi sejarah dan perkembangan. Evolution of biomedical technology ya. And one ancient foundation. Early medical principles laid the foundation for modern biomedical engineering with advance in surgical tools and anatomical studies ya. Jadi zaman dulu ya, kedokteran pertama itu ke modern dengan advancement dalam operasi dan anatomi ya, studi ya. Terus modern breakthrough ya, jadi yang zaman modern. The 20th century saw significant advancements like MRI, CT scans, and artificial organs transforming healthcare. Jadi tahun abad 20 melihat kemajuan yang seperti alat MRI, CT scan, dan organ palsu gitu ya, buatan. Jadi mentransformasi kesehatan. Terus future direction ya, untuk masa depan. Current research focuses on integrating computing, genetics, and
telecommunication to drive personalized and regenerative medicine ya. Jadi yang terkini itu fokus ke computing integrating ya, genetics ya, dan telekomunikasi untuk regenerative medicine ya. Jadi bisa diregenerasi ya, jadi bisa personalisasi gitu ya setiap orang. Terus real world application ya, aplikasi dalam dunia nyata ya. Di sini ada imaging teknologi ya untuk advanced diagnosis, jadi pencitraan gitu ya. High resolution MRI, CT and ultrasound system allow early detection of tumors, injuries and cardiovascular disease ya. Jadi MRI yang resolusi tinggi, CT ya, and ultrasound juga mengizinkan deteksi awal dari tumor, injury ya, sakit, luka dan penyakit pembuluh darah ya. Terus genetic analysis ya, analisis genetik. Genetic analysis perform identify mutation and predict hereditary risk enabling preventive strategy ya. Jadi analisis genetik ini platform mengidentifikasi mutasi dan memprediksi resiko keturunan, mengizinkan strategi lebih awal ya. Terus real time monitoring ya, data logging and change mobility ya, pasien monitoring ya. Jadi wearable and bedside monitors track vital sign continuously, alerting caregivers to any change ya. Jadi monitoring yang bisa dipakai gitu dan ada di samping tempat tidur, bisa memantau vital, tanda-tanda vital secara terus menerus. Jadi bisa memberikan orang yang ada di sampingnya setiap ada perubahan ya. Terus data logging ya, continuous data logging support trend analysis, helping healthcare providers make informed decision. Jadi data logging yang terus menerus mensupport analisis tren, membantu providers kesehatan membuat informasi keputusan ya. Terus change mobility ya, meningkatkan mobilitas. Miniaturized sensor and wireless connectivity allow patient to move freely while maintaining clinical oversight. Jadi sensor yang lebih kecil atau miniatur dan konektivitas tanpa kabel mengizinkan pasien untuk bergerak secara bebas sambil menjaga kesehatan gitu ya. Nah, kemudian implan dan terapi ya. Life sustaining implant ya, implan seperti pacemaker ya, mesin pacu jantung, dan cochlear implant ya yang di telinga, restore body function and improve quality of life ya. Jadi di sini mengadakan lagi fungsi dari badan-badan dan mengimprove kualitas kehidupan. Terus targeted therapies ya, terapi yang ditarget. Targeted radiation, gene and drug delivery therapies increase treatment precision and reduce side effect ya. Kemudian rehabilitation tools ya, robotic exoskeleton ya, virtual reality customizable interface ya. So robotic exoskeleton and powered prosthetic accelerate motor recovery after injuries ya. Jadi robotik itu tulang-tulang itu ya mempunyai power ya, tenaga secara prostetik mengakselerasikan recovery setelah luka gitu. Terus ada virtual reality, jadi mengizinkan perkembangan terapi meningkatkan pasien itu ya. Terus AI driving assistant tailors exercise intensity to individual progress and changing neuroplasticity. Jadi asisten pribadi gitu ya, mengintensitas ke individual progress
meningkatkan neuroplasticity ya. Terus medical research ya, penelitian medis, inovatif tool ya, jadi perangkat yang berinovasi terus ya. Terus regenerative medicine, bioreactor and big data analytic support regenerative medicine and accelerate discovery of new therapies ya. Jadi di sini bioreaktor dan big data analysis mensupport regenerative medicine dan mengakselerasi penemuan dari berbagai terapi ya. Kemudian telemedicine ya, kesehatan jarak jauh, pemantauan gitu ya. Ada remote monitoring ya, jadi bisa dimonitoring jarak jauh. Remote monitoring kids and secure video consultant extend specialist care to rural or mobility limited patient ya. Jadi kalau dicek secara jarak jauh itu dan video konsultasi meningkatkan specialist care ke desa dan mobility limited patient ya. Jadi orang yang susah jalan jauh bisa ini ya. Terus data sharing, cloud based electronic health record enable seamless data sharing among providers, reducing duplication and error. Jadi cloud itu ya yang ada di internet gitu ya, disimpan kayak Google Drive gitu ya. Jadi dia bisa menyimpan data sharing ya, mengurangi duplikasi dan error. Terus chronic disease management ya, continuous data transmission mensupport chronic disease management and timely intervention reducing cost ya. Jadi data transmission dan terus menerus mensupport penyakit kronik manajemen dan intervention secara waktu dan mengurangi biaya ya. Nah terus future outlook ya, jadi masa depan ya. Jadi AI dan quantum computer ya. Jadi masa depan itu the future holds AI driven diagnostic, quantum enhanced imaging and smart implants with edge computing ya. Jadi masa depan itu diagnostik AI ya, terus quantum imaging ya, dan smart implant dengan edge computing ya. Jadi masa depan. Terus personalized medicine, interdisciplinary collaboration will drive personalized, predictive and preventive medicine, improving local health outcome ya. Jadi kolaborasi interdisiplin akan personalize dan prediktif juga, dan bisa mencegah ya kesehatan, mengimprove global health outcome. Jadi keluarannya itu global health ya, diterima di mana-mana. Terus take home message, impact of engineering, computer and biomedical engineering together revolutionize healthcare, driving innovation and improving patient experience ya. Jadi komputer dan biomedical engineering secara sama-sama merevolusi kesehatan ya, ada inovasi baru ya, kemudian mengimprove pengalaman pasien ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.